Buka kamera anda semua sebab saya nak ambil attendance siapa yang dah masuk dalam kelas sekarang ni. Lagi sekali sila buka kamera sebab saya nak ambil attendance. Tak ada, saya assume awak tak ada lah. Right, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 orang je 12 orang Amit ni ada tak? Amit tak ada Ada masa ada. Mana ada, tak ada pun. Tak belakang saya ni. Tak keluar gambar pun. Okay, alright. Okay, kita nak continue yang kita punya chapter tu, right? Okay. Saya akan share screen dengan you guys. Right, 12 orang je yang tadi masuk kelas kita. Right. Okay, boleh nampak kat screen? Pak. Alright. Boleh. Okay. Mana tadi? Alright. Okay, kita nak sambung kita punya chapter, iaitu bahagian dekat kita punya type of camera lah. Okay. So hari tu, masa tu kita stop sampai dekat digital editing ni, transfer dan juga hardware dan software. So kali ni kita nak tengok jenis-jenis kamera. Kenapa kita nak tengok jenis-jenis kamera? Sebab kamera ni lah you guys akan gunakan nanti bila you guys nak buat you guys punya shooting lah, ataupun you guys punya project later on. Alright, okay. So untuk pengetahuan you guys, okay, untuk kita nak menentukan which camera use full on apa yang kita nak guna, kita kena faham apa yang kita plan out untuk dia come out. Okay, macam for example, if like say you are planning to shoot film, you guys kena guna kamera film. Tapi kalau you plan untuk shoot, untuk you guys nak keluarkan dia sebagai digital platform, dan you guys kena cari kamera digital. Okay, kalau akan ikut dulu kita ada kamera yang kita panggil digital, yang dikategoriskan digital, tapi sebenarnya dia daripada analog yang didigitalkan, yang di mana dia menggunakan video tape. Alright, I'm not sure that you guys quite familiar with this. Yes. Saya share yang this one. Pernah tengok tak benda ni? Pernah tahu kan? Okay, ini adalah VHS Video Home System. Okay, yang di mana dia menggunakan tape besar lah untuk kita nak play kita punya movie. Untuk menghasilkan ni dulu, kita akan gunakan ni. Kita akan menggunakan this one. This one is small punya version lah. Dia besar ni je. Dia besar yang this one. Sedangkan yang tadi tape tadi tu, dia adalah sebesar-besar kaset. Ini perumpamaan dia lah. Ni. Perumpamaan dia. Yang besar tadi adalah yang this one. Yang ni adalah kita punya Pro. Okay. Yang ni adalah kita punya yang kecil ni lah, yang kita masukkan dalam kamera untuk bila kita shooting. So shooting ni lu pakai kamera yang macam ni. I'm not sure you guys familiar with this kind of punya kamera. Macam ni dulu lah. Ini kamera kita gunakan dulu untuk buat shooting. Ni very very old school lah. Sangat-sangat old school. Okay. So kita kena ada tape yang macam ni. Okay, beli satu tape ni dalam RM30. Okay, lepas tu kita gunakan kamera ni untuk kita buat all kita punya shooting lah. Ini dulu untuk kita buat all kita punya shooting ni. There was a lot of type of camera lah. Canon, Sony, Panasonic, ni JVC ni. Okay, so masukkan tape, kita akan shoot lah. So bila kita shoot menggunakan tape ni dia akan secure kita punya data dalam magnetic tape. Dalam ni ada satu tape yang macam kaset tu. Pernah tengok kaset kan?
Kaset pernah tengok? Kaset tu kan? Kan dalam dia ada tali warna coklat tu. So dia exactly the same lah. Exactly the same. Itu kita simpan dalam analog. So lepas kita dah simpan dalam analog data tu, kita kena convertkan dia dah jadi digital. So untuk convertkan jadi digital, kita kena connect kamera kita yang this one. Okay. Kamera ni kena connect dengan PC. So dekat PC nanti kita record balik apa yang kamera ni record, iaitu kita panggil sebagai ingest. INGEST, ingest. So kalau kita record sejam, kita kena transfer sejam. Kalau kita record kita punya tape ni 2 jam, kita akan transfer 2 jam. Itu dia punya mekanisme yang kita gunalah dahulu kala. Tapi sekarang ni bukan nak kata tak ada, masih lagi ada, tapi very orang kata apa, little person lah yang menggunakan this kind of punya kamera lah. Ni memang very old school, sangat-sangat old school. Okay, nowadays kita dah return to digital camera, yang di mana every single each camera memang terus recorded directly kepada memory card. Okay, so macam for example this one, kita ada konsep yang seperti DSLR untuk kita record kita punya data terus kepada memory card, ataupun kita ada yang a very simple point and shoot punya kamera. This what we call point and shoot punya kamera. So dia tak ada interchangeable dia punya lens, dia tak boleh tukar lens. So apa yang ada pada kamera itulah yang kita shoot dan kita pakai. Okay, so ada certain kamera, like for example this one, ada certain kamera yang kita boleh tukar dia punya lens. Kalau macam for example yang this one. Okay, this one ni Canon ni dia adalah interchangeable punya lens. So lens ni kita boleh tukar. Kalau kita nak pakai yang jauh boleh, kita nak pakai yang dekat boleh. Tapi ada setengah tu memang dia dah pre-build. Pre-build maksudnya dia dah build in. Like for example this one, dia dah build in. So kita tak boleh cabut lens ni, kita kena pakai apa saja yang ada. Alright. So nowadays kita kebanyakannya menggunakan this kind of punya kamera. Okay, so bila kita nak pakai this kind of punya kamera, kita punya proses untuk penghasilan output tu lebih mudah lah. Maksudnya awak record dekat dalam memory card, lepas record dalam memory card, you guys transfer, you guys boleh transfer terus kepada komputer, tak payah nak ingest. So kalau macam for example, jikalau kita record video memakan masa 10 minit lah. Maksudnya you shoot, lepas tu you ambil masa 10 minit. Okay, transfer dia bukan 10 minit. Transfer dia maybe for example you guys ambil dalam 1 minit, 2 minit sahaja. Kalau you guys ada multiple file, video file, yang bila kita round upkan dia punya numbers dia menjadi 2 jam, you punya transfer data je bukan 2 jam lah. Transfer data je maybe paling kuat pun 20 minit. So jadi orang kata apa, teknologi dah makin lama makin maju, dah lebih mudah lah. Okay, so bila kita dah jadi lebih mudah, apa yang diorang nampak dekat sini, dia kata why don't we have a device that can record and can upload on the same time. Itu yang dia cuba buat lah. Okay, yang mana sekarang ni awak banyak pakai, iaitu awak menggunakan apa? Telefon. Yes, Phone. awak menggunakan telefon lah. So be a part of apa yang kita dah ada sekarang ni. So nowadays every single each smartphone comes with a cameras. It depends on what brand that you are preferring. Okay, most of them normally they would have one or less, maybe 2 camera. Okay, maybe depan 1, belakang 1. So itu consider 2 lah. But normally depan tu memang confirm ada for video calling, and then belakang ni sekarang nowadays saya rasa less pun kita akan dapat yang ada 2 kamera. Betul? Alright, okay. So with this kind of punya teknologi yang ada, kita dapat a very less in terms of sizing. Okay, first very less in terms of weight yang kita carry. Okay, and then much more in terms of what we can install inside and what we can do with our mobile phone nowadays. Kalau kita refer back to kita punya kamera yang saya tunjuk tadi, kamera DSLR, alright, okay, it's a bit bulky. DSLR. Okay,
Okay, the sizing a bit bulky compare than kita punya mobile phone. Alright, okay. And then it depends on what kind of lens that you guys try to fit in, right? The more the lens can go on, the larger the lens gonna be. Alright, okay. That's the ways that it's been calculated. Alright, the more lights you want the camera can capture, the biggest the lens that you have to counterweight. Right, okay. So kalau kita tengok pada badan kamera ni memang dia sangat-sangat besar. Kalau kita comparekan dengan kita punya kamera, I still remember this one is around 2010. I'm not sure that you guys dah ada waktu time tu. Dah ada 2010. Semua dah lahir Dah lahir 2010 Okay. Yeah. Okay, during that time there was kita panggil sebagai hype. Okay, there was hype in which each person in Malaysia normally they would carry around dia punya kamera DSLR gantung kat tengkuk. I'm not sure that you guys pernah buat before. Alright, you guys akan carry DSLR dan dia akan bawa orang. Tak kisahlah dia pergi shopping mall ke, dia pergi makan ke, dia pergi toilet ke, dia memang akan bawa kamera DSLR. Okay, kenapa semua orang memang semangat gila bawa kamera DSLR? Because last time kamera DSLR ni was very expensive, sangat-sangat expensive. So not every single person can afford. But since that time, kamera DSLR kita boleh get the price around 1,300, maybe the cheapest gonna be 1,300. And then I think this one, this model, this one, you guys boleh grab this one for just minimum 1,600. Okay, so because last time kamera DSLR ni saja yang boleh kasih ada blur kat belakang. I'm not sure the terms that you guys guna sekarang ni memang blur macam blur macam Balkisnya. Cik tengok gambar Balkis. Dia blur. Bokeh. Ada orang kata bokeh. Anis punya pun blur kat tu. Right? Dia ada blur-blur kat belakang lah. So last time kamera DSLR saja yang boleh produce that kind of punya effects. Okay? Because of what? Because of the punya aperture yang dia pakai lah. Masa tu mobile phone yang ada pun Nokia. Remember that Nokia kan? Nokia, lepas tu kita ada Alcatel, Samsung yang ada kamera but not very good in terms of image quality. So since that smartphone is going towards the same direction of DSLR, nowadays kita punya smartphone become much better then they can produce even more similar effects dengan kita punya DSLR. Okay? Alright, okay. So kalau kita nak comparekan antara kamera ni dengan kamera DSLR kita hanya boleh capture saja, kita boleh tangkap, tapi kita tak boleh buat apa benda kat situ. Editing pun tak boleh. You have to transfer into a computer ataupun laptop and then you can start editing and then producing a very good quality image, then you can post up to any media social or submit to use for your clients lah. Compare than this one, alright? Okay, if let's say you have a smartphone, any smartphone nowadays, every smartphone nowadays they have this function you guys can edit directly and then you can install the apps into the telephone, right, smartphone, and then you can upload directly to which platform that you guys prefer. Like for example, you have Facebook, you want to upload Facebook directly, you guys can upload after you guys edit. Alright, so everything is been done in one devices. So because of devices become much more thinner, okay, yang nipis macam ni, mana you nak carry around, this ataupun yang kita punya kamera tadi, mana you guys prefer? Yang mana? Kamera phone kan? Phone. Okay, bila kita cerita pasal kamera phone, dia ada banyak pro and cons juga sebenarnya. Dia ada banyak pro and cons sebenarnya. Kenapa saya kata ada banyak pro and cons? Sebab every single phone dia akan produce a very different punya final effects, final outcome. It's depend on the manufacturer. If like say kalau kita grab maybe for example an iPhone, okay, iPhone is been quite sometimes in department of camera. They keep upgrading their camera since I think starting on iPhone 7 or iPhone 6, I'm not sure, but I do remember every time when they produce a new phone, they always upgrading their camera and become much better until right now. Okay,
So for those who are having iPhone and then you have a very good camera, but you need to know what is the best setup for you to have a very good camera in terms of videography. Okay, and then if let's say kalau kita tengok ada phone-phone lain juga, macam for example Huawei, kita ada Xiaomi dan sebagainya, walaupun diorang orang kata a late comers, maksudnya diorang datang lewat, masa tu iPhone dengan Samsung dah memang dah masuk on market. Okay, walaupun diorang late comer, tapi dia manage to produce a very good quality camera. Saya macam quite surprised with Xiaomi, sebab Xiaomi dia dah ada collaboration dengan Leica. I'm not sure that you guys tahu brand Leica tu. Leica was the only camera lens yang made from German. Okay, made from German. Yang lain semua Japan, Nikon Japan, Canon Japan, lagi apa? Sony Japan. Leica sahaja, Leica ada dua, Leica and Hasselblad. Leica and Hasselblad saja yang come out from non-Japan lah. Okay, and then the quality is very very clear cut, saya bagi tahu. Sebab Leica tu dia punya camera, very small camera macam ni, dia punya price gonna be 40,000 plus. So kalau you guys ada telefon yang ada Leica tu, you have to preserve lah that kind of punya. Tapi macam saya cakap lah, every single smartphone dia tu dia akan ada dia punya own functionality and quality lah in terms of what you guys try to look on. Kalau macam for example you want to have a very good camera punya outcome, then you guys should buy an iPhone. But doesn't mean that iPhone is good. Okay, sometimes Oppo pun boleh jadi baik juga, kan? So kita nak refer bukan pada kamera semata-mata, kita nak tengok macam mana teknologi tu dia swift daripada the previous punya generation up to the next generations. Okay, since that last time masa saya belajar dulu, saya berjaya menggunakan yang kamera yang tadi saya tunjuk awal tu, pakai tip tu, and then saya masuk ke bahagian yang kamera DSLR. Nowadays kita dah masuk smartphone. Alright, okay. So the transition tu memang quite sometimes lah. Okay, so at least you guys tahu, notice which one. Okay, so now back to kita punya ni. Okay, setiap satu kita punya ni kamera yang kita ni, dia akan produce a different punya format, in which you guys kena faham lah. Okay, so kita tengok dulu what kind of camera sebenarnya yang ada kat dalam market. Mungkin ada antara you guys yang tahu, ada yang you guys tak tahu, tapi kita go through saja. So at least a bit a part of you guys punya sedikit information berkaitan dengan kita punya kamera yang ada. Okay, the first one dikenali sebagai digital cinema camera. Okay, digital cinema camera ni, okay, dia adalah digunakan khas untuk kita nak buat filem sahaja. Okay, so there was a bunch of company yang keluarkan Red Arri, okay, Panavisions, Blackmagic, okay. This kind of punya kamera normally memang akan pakai cinema punya kamera. Kenapa cinema punya kamera? Sebab dia boleh produce 13 f-stop dynamic range berbanding dengan kamera-kamera lain. Okay, so I'm not sure that you guys faham ke tak faham. 13 dynamic range tu adalah di mana, bila pernah tak you guys encounter, bila you guys cuba tangkap gambar kawan you guys, belakang kawan you guys tu ada matahari. So bila you nak fokuskan matahari tu, kawan you jadi gelap. Tapi bila you tekan kawan you, gambar matahari akan jadi terang. Dia overbright. Betul? Betul kan? Okay, kita tak boleh dapat dua-dua. Maksudnya, saya nak matahari tu jangan bagi terlampau terang, tapi dalam masa sama saya nak kawan saya terang. Kita tak akan dapat pada kamera biasa. Tapi kamera cinema ni dia boleh buat. Kenapa? Sebab dia ada 13 stop dynamic range. Okay, so dia boleh rebalance balik, sama seperti macam mana mata kita tengok. Kalau mata kita tengok kawan kita akan nampak dua-dua. Kita nampak matahari tu clear dan kita akan nampak kawan kita pun terang. Tapi bila kita letak kamera, kalau kita fokus pada kawan kita, matahari tu akan jadi putih. Kalau kita fokus pada matahari, kawan kita akan jadi gelap. Okay, so dia punya situasi dia macam tu lah. Kamera ni boleh produce apa yang mata kita nampak. Almost bukan exactly, but almost apa mata kita nampak. That's why dia punya pricing dia sangat-sangat mahal. Kalau macam for example Red Cam tu, dia boleh cecah 200,000 USD untuk satu kamera. And then memang digunakan untuk shoot film lah. Untuk shoot film. Kalau tengok macam film yang awak tengok kat panggung wayang tu, Fast and Furious, Endgame, lagi apa kita ada Mission Impossible, all those film tu kebanyakannya dia menggunakan cinema camera.
Okay. Dan untuk pengetahuan juga, cinema camera ni dia tak record video cinema camera ni tak record video. Cinema camera ni dia akan record gambar. Dan bila kita dapat file tu, kita akan dapat file tu skeping. Sebab apa? Dia capture raw, dia akan capture raw punya gambar. Dan kalau macam for example, bila kita record pada kita punya camera phone, kita akan dapat gambar, kita akan nampak gambar kita a very less quality lah. Apa? Sebab dia dah compress. Yang ni dia tak compress, uncompressed punya data lah yang dia bagi. So that's why dia punya file dia memang sangat-sangat besar. Okay. And then kalau tengok pada gambar yang saya tunjuk ni, gambar ni sebenarnya kita nampak macam kecil lah, tapi sebenarnya kamera ni sangat-sangat besar. Alright. Okay. Saya tunjuk dia. Mana shell. Kita tengok how exactly big this camera. Okay. Ini besar kamera tu. Okay. Kita ingat kecil. Tapi inilah besar dia. Ini besar kamera. Okay. Yang ni. Ini besar kamera dia. Okay. Kamera dia bukan kecil macam kamera kita yang kita tengok tu Ini besar kamera dia. Ini besar kamera dia. So kenapa besar sangat? Sebab dia punya sensor yang dia gunakan lah. Lagi besar sensor dalam kamera, lagi clear kita punya gambar. Lagi besar kita punya sensor, lagi sharp kita punya gambar. Lagi besar kita punya sensor, lagi banyak lighting kita boleh masukkan dekat dalam kita punya image untuk produce a very good quality punya video. That's why kalau tengok filem, gambar dia memang sangat-sangat cantik. Because of apa? Sebab dia punya sensor dia sangat-sangat besar. Bukan macam sensor yang ada pada phone kita ataupun sensor yang ada pada kamera DSLR. Itu sangat-sangat jauh lah. Okay. Right. So jadi kalau untuk pengetahuan, itulah size dia. Okay, nak comparekan dengan apa yang kita faham lah based on pada gambar yang saya tunjuk. Alright. Okay. Okay, yang kedua kita ada broadcast camera. Okay, broadcast camera ni adalah normally yang biasalah kalau awak tengok orang pergi TV3 datang kat rumah orang yang dia orang bawa kamera dekat atas bahu tu. Itu kita panggil sebagai broadcast camera. Sekejap broadcast. Okay. Apa beza broadcast camera dengan kamera filem tadi? Okey, kalau broadcast camera ni, selalunya broadcast camera ni dia dah pre-install siap-siap dengan lens yang dah ada. So maksudnya kalau kamera filem tadi, lens dia kita boleh tukar. Yang ni kamera tak boleh tukar, dia dah pre-build dalam tu. Okey. Bila dia dah pre-build dalam tu, maksudnya kita carry lah, kita bawa lah pergi mana-mana broadcast camera ni. Inilah kita guna untuk kita nak shoot dokumentari ke, kita nak shoot berita ke dan sebagainya. Itulah broadcast camera yang selalu orang bawa. Sebab untuk memudahkan urusan. Macam ni. Saya share sekejap ini kita panggil broadcast camera. Dulu orang panggil dia sebagai shoulder cam. Sebab apa? Dia letak atas bahu, shoulder cam. Okay. So dekat sini dia memang semua dah ada, mikrofon dah ada, dah masuk ni, bateri semua dah lengkap, lens ni pun boleh memang pergi jauh. So nak shoot bawa yang ni saja. So memang kualiti dia pun almost sama macam filem, tapi dia a bit low lah. Dia digunakan untuk yang kualiti standard apabila kita shoot yang biasa-biasa je untuk TV lah. Untuk siaran TV saja. Okay. Ini kita panggil broadcast camera. So there was a lot of type broadcast camera yang ada. Different brand akan produce a different punya design, functionality and so forth lah. Alright. Okay. Tapi you guys boleh tengok there was a lot of type of different broadcast camera. Okay. Sekarang ni yang ni pun masih lagi orang pakai. Jangan cakap ni tak ada, tak, masih lagi orang pakai. Tapi kebanyakannya dia orang guna dekat dalam studio lah. Dalam studio untuk dia orang buat live rakaman yang live lah dekat TV. Macam for example kita tengok berita dan sebagainya, dia orang akan menggunakan kamera ni. Kenapa kamera ni? Sebab kamera ni lebih mudah untuk kita nak operate. Sebab dia dah complete. Tak payah kita nak cabut mikrofon, cucuk mikrofon, tak adalah. Dia dah complete ni. Kita hanya cucuk satu kabel saja, dia akan terus boleh keluar dekat TV. Tu yang sampai rumah awak tu, daripada kamera ni lah yang ada kat dalam studio. Seperti yang this one. Okay. I'm not sure you guys boleh nampak. Macam ni lah. So you guys boleh nampak ada kamera macam ni, dia dah ada siap remote controller dan sebagainya. So kita just shoot orang ni dan orang kita punya yang ni akan terus transfer. Okay. So itu dia tentang kita punya kamera broadcast. So far okay? Boleh? Okay. Boleh go through Boleh go through saya tahu mungkin ada antara you guys ni macam pelik, kenapa tak pernah tengok kan. Memang tak pernah tengok. Okay, sebab kamera ni memang kamera lama. Dan yang kalau normally kalau ada pun memang dia dah buang lah.
Okay. Memang dah buang tu maksudnya dah tak pakai lah. Tapi adalah dia orang simpan. Tapi memang dia orang tak pakai dah. Alright. Okay. So kalau ada jumpa tu rezeki awak lah. Dekat studio dekat USAS tak ada kamera ni. Studio USAS tak ada kamera ni. Sebab kamera ni dah memang gila-gila old school. Jadi kalau kita simpan agak rugilah sebenarnya. Jadi kita orang beli yang kamera yang yang advance sikit lah yang mengguna. Sebab kamera ni ada yang guna tape, ada yang guna memori. So yang kamera kita beli memang focusing pada memory card lah, tidak menggunakan tape. Alright, okay. Okay, kita continue lagi. Okay, lepas tu kita nak masuk yang kita punya large sensor camera dan juga DSLR. Yang saya mention dengan awak tadi lah, yang kita ada kamera DSLR yang kita gunakan untuk apabila kita nak shoot kita punya awak punya content awak tu, kamera DSLR dan sebagainya lah. Okay, yang di mana setiap kamera DSLR ni dia ada different type of sizing punya sensor. The biggest the sensor, the better the quality. That's why kita kena tahu. That's why kalau macam for example, whenever bila kita pergi tengok kita punya kamera, kata for example saya ambil tadi kamera DSLR, okay. Bila kita ambil kamera DSLR ni, dia ada pelbagai macam ni. Nampak ni? Dia ada pelbagai jenis dan dia ada pelbagai sizing. Dia sizing dia pula berbeza depends on pada sensor yang digunakan. Besar sensor dia, besarlah body kamera dia. Itu yang kita kena faham lah konsep dia. Lagi besar sensor dia, lagi bagus quality. Right, okay. Ada tak siapa-siapa di antara you guys ni sebelum ni memang ada pernah pakai kamera DSLR? Ada tak? Tak pernah. Tak pernah Alright. Okay. Maksudnya awak start pegang kamera ni adalah kamera telefon lah Ya, kamera telefon Alright. Okay. So kamera DSLR ni dia a bit weird sikit lah sebab dia a bit complicated, tapi sebenarnya bagus kamera DSLR ni adalah quality dia masih lagi preserve lah. Dia preserve the quality berbanding dengan telefon. Even though siapa yang menggunakan iPhone, dalam ni siapa yang menggunakan iPhone, ada orang yang banyak buat testing lah. Bila iPhone keluar ni dia akan buat testing, compare dengan kamera ni lah, dia kata almost similar lah. Okay, memang betul, memang boleh. Memang ada certain video atau certain gambar tu memang ditangkap menggunakan iPhone. Yes, betul, tangkap gunakan iPhone. Okay. Tapi dia punya nak setting, nak bagi nampak sama tu dia kena ada banyak proses. Maksudnya kata for example you tangkap gambar, ambil gambar, masuk editing, naikkan sharpness, bla 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 bla. Lepas tu baru dapat quality. Sedangkan daripada kamera ni tangkap saja one time, dah terus dapat dia punya quality. So dia menjimatkan masa kalau kita pakai kamera DSLR berbanding dengan iPhone ataupun telefon-telefon yang lain lah yang declare dia orang punya kamera tu lebih baik daripada kamera DSLR. Okay, so for the time being right now, saya bagi tahu kau clear cut for the time being right now, there's no camera phone yang boleh produce the same quality yang DSLR boleh produce. For the time being buat masa sekarang ni belum ada. Tak kisahlah Apple claim ke, Xiaomi claim ke, OnePlus claim ke, Samsung claim ke, memang tak ada. Kenapa tak ada? Sebab dia adalah faktor sensor yang digunakan. Sensor yang ada dekat telefon awak ni, ni saya tengok, saya tunjuk belakang kita punya boba ni, okay, belakang awak punya boba ni ada sensor tau. Ada sensor kotak. Dia bukan bulat sebenarnya, sensor kita kotak. So sensor kita ni sebenarnya besar-besar kamera, besar-besar lens dia je. Besar-besar lens dia je, kita punya sensor kita. Untuk dia nak store image lah. Kalau nak dibandingkan dengan kamera DSLR, okay, kamera DSLR kita tengok, kamera DSLR punya sensor adalah separuh daripada ni. Itu dia punya sensor punya size, kamera DSLR. Yang separuh tu. Kamera phone kita besar ni je. Kamera DSLR separuh ni. Separuh ni. So which one yang akan produce a very good quality? So for sure lah kita punya kamera DSLR. For the time being for the time being. Tapi apa yang saya boleh cakap dengan you guys, in the future kita ambil lah the earliest gonna be dalam the next 2 years, the next 3 years. Saya target is gonna be dalam the next 2 years. The next 2 years, apa yang akan jadi, kamera di telefon boleh produce the same exact quality dengan kamera DSLR. Kenapa benda tu boleh jadi? Sebab apa? Diorang dah combine, kita panggil, bukan AI tau. Dia bukan AI. Dia orang dah combine in terms of image processing dan juga hardware yang kita pakai. Okay, macam mana benda tu boleh jadi?
Okey, benda tu boleh jadi. Perasan tak siapa yang menggunakan telefon Oppo ataupun yang warna hijau tu apa Oppo warna hijau Oppo betul tak? Oppo warna hijau, logo warna hijau. Satu lagi brand apa Oppo Vivo. Yes, sorry. Okay, Oppo dengan Vivo Kalau Oppo dengan Vivo, okay, kalau you guys perasan tak bila you guys tangkap gambar you guys tu dia punya, kata macam for example, tangkap gambar dekat kawasan gelap, bila kita habis tangkap gambar tu, tiba-tiba kita nampak image kita tu macam kena proses pap jadi terang. Ada kan? Ataupun yang kalau siapa yang duk pakai filter tu, you pakai filter, tiba-tiba muka you automatically ada makeup dan sebagainya lah. Itu kita panggil image processing. So apa yang dia buat, dia cuba optimizekan kita punya gambar based on pada situasi kita tangkap, dan dia try bagi the best solution supaya gambar kita akan jadi lebih baik daripada apa sensor tu boleh capture. So dia combine both sensor punya capability dan juga dia punya image processing dia untuk produce a very good punya quality. That's why kadang-kadang ni macam sekarang ni, bila kalau kata for example, saya tak ada sample of camera DSLR nak bagi awak try. Tapi kalau saya bagi awak camera DSLR untuk awak try, okay, for sure, saya boleh bagi tahu lah, for sure awak akan pegang camera DSLR tu sekejap saja, lepas tu awak takkan pegang. Kenapa? Saya ada cerita dengan awak hari tu kan, yang saya ada kelas yang sebelum ni lah, ada kelas saya yang buat short film yang untuk subjek video saya. Diorang pegang kamera DSLR tu sekali je untuk tangkap gambar matahari. Lepas tu yang lain semua dia pakai phone. Saya pun macam ada agak confused lah, kenapa pakai phone, kenapa tak pakai kamera DSLR. Dia kata, sir, kalau kamera DSLR ni dia tak ada stabilizer, kamera kita orang gegar. Kalau pakai phone ni, sebab dia orang shoot tak selesai, dia orang shoot pakai iPhone ke dia pakai apa, tapi dia kata kalau pakai iPhone ni sir, gambar stable, nampak cantik, bla bla bla. Saya kata okey, tak apalah kan. Saya okey je, sebab teknologi kita tak boleh nak hardkan teknologi, sebab memang betul that's the way. In future nanti akan guna orang kata apa, smartphone akan jadi the number one lah untuk kita produce gambar dalam apa jua kita pakai dalam kita nak menghasilkan kita punya content nanti later on. Tapi kita kena faham lah, apa yang menyebabkan gambar tu cantik adalah beberapa faktor, bukan sekadar pada kamera tu sahaja, tapi kadang-kadang sensor tu yang main peranan lah. That's why kita kena tengok pada sensor, what kind of sensor kita pakai. Okay, so ini sampel chart yang boleh tengok. Okay, kita tengok on kita punya daripada sebelah kiri. Sebelah kiri ni, yang kiri hujung sekali tu, okay, kita ada satu kamera yang dikenali sebagai medium format. Yang ni pun saya rasa awak tak pernah dengar medium format ni. Medium format ni kamera besar yang dia punya sizing dia punya sizing dia adalah sebesar this one lah, 53 darab dengan 40, okay, mm. Okay, yang ni medium format. Medium format ni selalunya memang orang yang buat newspaper, orang buat magazine, dia memang akan pakai medium format sebab gambar kualiti memang sangat-sangat A. Okay, so awak tengok yang paling hujung kanan tu kita punya phone punya sensor, dengan hujung belah kiri tu awak nampak tak, dia punya gap dia terlampau beza, jurang dia terlampau beza. So secara logik, macam mana kita nak dapat kualiti yang ada pada medium format tu? Itu yang datang dekat sini. Sebab kamera yang daripada medium format, full frame, APS-C, micro four third dan juga 1 inch punya sensor, diorang ni semua kamera-kamera dan juga drone ni, semua ni ada satu problem. Apakah problem tu? Problem tu adalah di mana bila tangkap gambar kita tak boleh nak proses. Awak tangkaplah gambar guna kamera. Kamera awak cantik, awak ambil kamera, awak tangkap. Okey, cuba hang edit gambar dekat kamera. Confirm tak boleh edit. Tapi kalau kita tangkap gambar menggunakan iPhone, nak edit boleh, nak tukar tudung boleh, nak tukar muka boleh, nak bubuh stiker boleh, nak masukkan color boleh, nak letak filter boleh. Betul? Okay, itu yang ada capability dekat sini. That's why saya bagi tahu. Sekarang ni belum ada kualiti phone yang boleh atasi medium format ataupun full frame. Tapi in future, yang sebelah kanan ni akan cuba naik tangga. Dia akan naik satu tangga, dia akan naik satu lagi tangga, sampailah dia boleh sampai ke medium format.
Okay. So bila sampai medium format, berkemungkinan pada tahun tu dah tak adalah kamera-kamera DSLR ni yang orang akan guna. Semua orang akan guna iPhone. Tapi saya rasa nowadays pun ramai orang dah start shoot event menggunakan telefon. Betul? Kan? Habis-habis tangkap-tangkap gambar, okey. Mana kamera? Oh, kamera tak ada. Tak apalah, pakai camera phone lah. You pun pakai camera phone. Macam kenduri sepupu you guys. Okay. Kenduri pakcik. You guys pun pergi hang out dengan members dekat McDonald's ke ataupun dekat mana-mana kedai. You guys pergi healing. You guys malas lah bawa kamera DSLR besar. Nak kena keluar, nak kena set up, nak kena tengok, semua-semua. So benda tu dia punya tu agak processing banyak lah berbanding you keluar je daripada poket. Okay, ready cepat. Tam, dah settle. Okay, lepas tu you guys terus boleh kita panggil apa? Airdrop. You guys boleh airdropkan you guys punya gambar tu dengan kawan-kawan. Tapi kalau kamera DSLR, you guys tak boleh lah nak airdrop dengan kawan-kawan kan. Alright. Itu yang berlaku pada kita punya kamera. Okay. So benda-benda ni medium format, APS-C semua ni, you guys kena faham ya. Setiap sensor ni. Okay. Kena faham sensor ni. Sebab at least you guys tahulah. Okay. So dia dah bagi tahu kat sini lah. Okay. Size sensor phone berapa, 1-inch sensor ni apa, micro four third ni apa, APS-C sensor ni apa. Lepas tu full frame dan juga kita punya medium format. Dekat sini akan bagi tu ke clear. Okay. So the biggest the sensor macam saya bagi tahu tadi lah. Dia punya graf dia senang. Lagi besar sensor, lagi bagus kita punya gambar yang kita produce. Kita ada kecil kita punya sensor, bukan kata tak boleh. Boleh. Tapi you need a lot of processing punya step lah untuk dapat that kind of punya level. Awak boleh pergi kat YouTube tau. Kalau pergi kat YouTube, kalau pergi kat YouTube, awak boleh type iPhone versus DSLR ataupun Samsung versus DSLR ataupun Xiaomi versus this camera. You guys nampak orang akan buat comparison antara video-video tu dan sebagainya lah untuk you guys compare antara DSLR dengan apa tu camera phone yang non DSLR. Okay. So far okay, boleh kita continue? Ke nak break dulu? Boleh. Alright. Ada kat luar kat kedai ni. Saya dengar bunyi motor. Siapa naik motor? Ada orang naik motor. Kejap. Okay, ini adalah dia punya sampel. Ini adalah sampel kita punya ni tau. Okay. So, yang 1/2.5 itu adalah yang dalam awak punya phone. Sensor yang dalam awak punya phone. 1/2.5. Okay. Lepas tu dia naik 1-inch sensor, naik micro four third, naik APS-C. Okay. Lepas tu kita ada full frame dan last kali kita ada medium format. Ini adalah dia punya quality dia. Alright. Okay. So kalau macam for example kita nak produce a good quality, kita kena cari yang the biggest kita punya format yang kita ada supaya kita akan dapat produce a very very good quality. Okay. So ni beza full frame dengan crop. Okay. So kita akan nampak lah apa effects yang kita akan dapat. Kalau full frame kita akan dapat gambar yang luas. Sedangkan kalau kita pakai APS-C ataupun micro four third, apa yang akan buat adalah dia akan crop kita punya image dan kita akan lose sedikit quality kat situ. Alright, okay. So ini adalah differentiate between kita punya gambar apabila kita produce menggunakan what kind of sensor yang kita ada. Ingat the lowest the sensor, okay, lagi banyak noise dia produce. The highest the sensor ataupun the biggest the sensor, less. Okay. That's why sekarang ni orang berlumba-lumba untuk mencari solusi macam mana nak buang noise.
Okay, dia orang try macam-macam. Jangan kata tak guna software. Yes, macam software dia orang guna, AI dia orang guna, masih lagi belum dapat untuk nak mengatasi masalah yang ada pada small sensor. Sir. Yes. Sir tadi cakap kan lagi kecil dia punya apa orang panggil tu? Tadi saya panggil apa? Sensor. Dia punya sensor. Okay. So lagi tinggi noise lagi kecil kita punya sensor, lagi tinggi kita punya noise. Okay, so kalau macam kan phone kan? Okay. Kira phone sekarang kan tak adalah noise sangat. Macam tak. Okay. Apa definisi awak yang mengatakan phone punya noise tu tak adalah noise sangat? Okay, apa definisi awak? Macam mana awak mengatakan yang phone punya kamera tu tak ada noise? Okay, dia akan ada noise kalau dekat low lighting kan? Okay. Kalau lighting yang cukup, so basically kalau untuk post social media maybe okay kot. Lagi kalau phone sekarang yang boleh tangkap RAW, so maybe okay kot. Setakat ni saya tengok, saya pun tak pasti. Okay. Sekejap saya cuma bagi tanya sir lah. Okay, alright. Okay. Okay, menjawab soalan ataupun statement daripada Muiz tadilah. Alright, okay. Memang asal kalau kita tengok dalam bentuk law, okay, law of kita panggil fizik lah, law of fizik apabila kita ada sensor yang kecil, kita akan ada banyak noise. Kenapa? Bila kita ada sensor yang kecil, sensor tu akan kurang untuk boleh capture cahaya sebab sensor dia kecil berbanding dengan sensor yang kita besar. Tetapi ada setengah-setengah phone ni, okay, kalau awak perasan, bila kita tangkap gambar, dia dah ada a very less noise compare dengan yang previous viewer sebelum ni lah. Okay. Macam tadi saya ada mention setiap phone, setiap tahun tu dia orang akan ada upgrading yang dia orang buat pada dia orang punya hardware, kamera, termasuklah iPhone. Dalam masa yang sama, yang membezakan phone kita dengan kita punya kamera DSLR yang ada full frame ataupun ada medium format ni adalah phone dekat kita ni, kita ada image processing. Berbanding dengan kita punya kamera-kamera besar ni, diorang pun ada image processing tapi very less yang diorang boleh buat tentang diorang punya image processing nak dibandingkan dengan yang ada pada kita punya phone. So apa yang phone punya teknologi sekarang ni diorang cuba buat adalah diorang cuba cari satu solusi yang di mana diorang cuba produce the same quality yang ada pada full frame punya effects, okay, yang final full frame, tapi kita embedkan benda tu kat dalam kita punya size smartphone yang menggunakan smaller punya sensor size. Okay, kalau awak tengok kalau kita comparekan dengan telefon-telefon sekarang ni lah, kalau siapa yang ada telefon-telefon lama, macam for example kita tengok siapa kawan-kawan yang ada iPhone 14, 13, awak comparekan dengan kawan-kawan awak yang ada iPhone 6 ataupun iPhone 8, 7, 8 lah, awak akan nampak dia akan ada slightly different in terms of kita punya low lighting. So awak punya fizik law awak yang Muiz explain tadi adalah betul. Untuk reducekan kita punya noise, kita kena ada banyak lighting, baru kita akan kurangkan kita punya noise. Betul Okay. So itu adalah dia punya, orang kata, counterback kita punya law in terms of kita punya noise. Okay. The problem sekarang ni, jikalau kita nak tangkap gambar pada waktu malam, okay, bila kita tangkap gambar pada waktu malam ataupun kita panggil sebagai room punya scenery, dalam rumah, dalam dewan, dalam kelas yang berkemungkinan akan mempunyai medium punya lighting setup. So bila kita tangkap gambar menggunakan kamera kita, kamera phone kita, dan kamera punya phone kita mempunyai sensor yang kecil dan image processing dia tidak berapa bagus, dia akan produce a much more noise compare dengan kalau kita tangkap menggunakan kamera DSLR as a basic. Okay, kita jangan tengok medium format ataupun full frame. Medium format dengan full frame ni memang lain lah, dia punya leveling dia memang lain. So kalau kita tengok pada kamera yang ada pada phone tu, memang dia boleh reduce the noise but not that much. Okay, macam saya saya bagi tu macam saya, how kita tengok, kita declare noise ke tak noise, bila you guys tangkap gambar,
Okay, bila you guys tangkap gambar menggunakan phone ni, okay, cuba you try to zoom. Paling max zoom. Sebab untuk tentukan kualiti gambar you tangkap gambar, you guys nampak, oh okay, cantik, memang betul. Tapi you cuba try zoom. Zoom sampai you nampak detail dia. Kalau you nampak dekat gambar yang hujung tu ada dot-dot biru, merah, hijau, kuning, biru, merah, hijau, kuning, itu kita panggil sebagai noise. You guys memang obviously lah boleh nampak dia punya leveling of noise. Cuba try. Semua keluarkan telefon masing-masing. Semua keluarkan telefon masing-masing. Kita try. Mungkin ada yang tak tahu, ada yang tahu. Okey, semua keluarkan telefon masing-masing. Pergi tangkap satu gambar ataupun satu objek yang ada di kawasan gelap. Maksudnya objek tu saja menyala, tapi yang lain tu ada gelap-gelap sikit. Boleh faham kan? Okay, sir. Ya. Okay, so maksudnya lagi besar sensor tu, lagi banyak cahaya masuk. Betul. So dekat situ kita dapat reduce kita punya noise. Yes, betul. Okay, so sebab tu lah kalau macam mirrorless ke DSLR, dia kurang noise sebab dia punya sensor besar macam tu. Kalau ikut fizik memang betul. Mirrorless dan juga DSLR dia kurang noise because of dia punya sensor besar. Tapi DSLR dengan mirrorless pun akan produce noise juga. Jangan salah faham saya tidak menyatakan bahawa DSLR ataupun mirrorless tak ada noise langsung. Tak. Semua kamera ada noise, tapi the number of noise yang dia produce tu very less, and then dia boleh counter back dengan kita punya sensor punya size. Okay? So that's why. Faham. Okay. So that's why saya nak buat try dulu. Semua orang try. Sebab apa kita nak try tau? Sebab semua orang akan ada different type of punya sensor dekat phone. Sebab saya tahu ada kawan-kawan yang pakai phone Oppo, ada yang pakai Vivo, ada yang pakai iPhone kan. Okay, sekarang ni kita cuba try tengok. Ambil phone masing-masing, pergi tengok objek dekat sekeliling. Kita try ambil objek dekat sekeliling yang di mana kita nampak objek tu, tapi belakang tu kita nampak dia gelap, kita nampak dia hitam, tapi objek tu menyala. Cuba tangkap gambar. Tak kisahlah, pintu boleh, awak punya biskut boleh, bawah katil tu kan gelap. Bawah katil pun boleh. Boleh. Janji ada kawasan gelap. Dia mesti ada gelap. Okey? Sebab gelap ni je yang boleh menentukan ada noise ke tak ada noise. Cuba try. Sekejap saya pun mencari kat mana nak capture. Okey. Sekejap saya copy. Sekali silap lah. Okay, kita try. Sekejap. Saya stop sharing. Okay. Semua dah capture dah? Okay. Sorry. Okay, boleh dengar? Boleh. Boleh sir. Okay. Okay.
Okey, dengar dengar. Dengar kan? Boleh dengar? Tak dengar Tak dengar Tak dengar Dengar? Tak dengar. Sekejap Okey, dengar? Dengar kan? Okey, sekejap Okey. Dengar. Okey, sekejap Okey, sekejap. Sekejap. Macam mana ni? Sekejap. Share screen. Okey. Saya share screen supaya awak boleh tengok. Okey. Boleh nampak kat sini screen kan? Nampak sini screen? Okey. Nampak. Okey. Gallery. Okey. Okey. Okey, ni gambar yang saya tangkap tadi. Okey, jap. Boleh? Nampak clear kan? Nampak kan? Gambar kan? Okey. Okey. Ini adalah gambar. Dengar kan? Dengar saya cakap kan? Dengar jelas. Okey. Okey, ini adalah gambar. Katalah ini adalah gambar. So, kita ada satu bahagian yang di mana sebelah kiri ni kita ada gambar yang ada lampu, yang sebelah kanan tu kita nampak ada kursi yang gelap tu kan. So, apa awak perlu buat? Pergi dekat awak punya galeri tu. Saya nak awak zoom. Sampai awak nampak ni. So, awak nampak tak dot tu? Nampak tak macam cacing tu? Nampak. Cacing itulah kita panggil noise. Dia dekat tempat gelap tau. Okay, sekarang ni kita pergi kat tempat terang. Kita nampak tak cacing tu? Tempat terang nampak tak cacing tu? Ni. Ini tekstur kursi tau. Bukan cacing, ini tekstur kursi. Kita nampak tak cacing ni? Okay, ini yang tekstur kursi. Okay, tekstur dia. Ini yang kita punya gelap tu, kita nampak yang putih ni. Yang dot putih ni. Okay, ini kita panggil sebagai noise. Kalau perasan awak tengok, cuba tengok gambar masing-masing. Awak akan nampak dia akan ada produce satu titik hijau, kuning, hijau. Itu kita panggil noise. Okay, kalau kita tangkap menggunakan kamera kita macam ni, dia memang akan ada noise. Okay, kalau kita tangkap menggunakan kamera DSLR, dia tak ada noise. Okay, sekarang ni cuba pergi pada kamera masing-masing. Saya tak tahu you guys ada ke tak ada. Kalau awak tengok pada kamera saya, kalau saya tekan pada kamera saya, dekat atas saya ni, Okay, dekat atas saya ni, dekat yang belah atas tu, okay, awak tengok kat belah atas tu kan ada ikon, ada jam. Lepas tu ada 3/4 tu. Nampak tak tanda 3/4 tu? Nampak. Okay, sekarang ni saya tak tahu telefon Android lain ada ke tak ada. Saya rasa ada. Cuba bila saya tekan pada 3/4 tu, saya ada satu features yang dia bagi kat situ. Saya boleh gunakan full saya punya megapiksel yang dia bagi. So, jadi saya ada 108 megapiksel. Okay, sekarang ni saya ada 108 megapiksel punya features. Okay, so saya pergi dekat sini. Saya cuba tangkap gambar yang sama macam saya tangkap tadi. Okay, dan saya tak tukar setting apa. Sama juga exactly the same. Alright, dan saya tekan snap. Okay, now kita review kita punya foto tadi ni. Ini adalah size yang dia punya size dia. Kalau tengok bawah tu, 9,000 darab dengan 12,000. Nampak tak tu? Yang dekat bawah perkataan Samsung tu, yang ada 108 tu, dia tulis 9,000 darab dengan 12,000. Okay, itu yang dia punya size lah. So, bila kita pergi sini, kita cuba try tengok maximum. Kita tengok apa yang kita dapat. Nampak tu? Right? Okay, walaupun saya guna sensor yang saya besar, tapi masih lagi nampak. Awak akan nampak ada smudges warna merah. Nampak Nampak ada tumpuk merah tu. Itu kita panggil noise yang dia produce. Okay? Tapi in terms of clarity, waktu dekat kawasan yang kita ada lampu ni, dia nampak lebih clear lah berbanding dengan yang tadi tu. Alright, okay.
So the sharpness of level bila kita gunakan 108 punya megapixel ni lebih sharp berbanding dengan kita guna yang tadi lah. That's why kalau macam siapa ada pakai iPhone dan sebagainya, kita boleh guna maksimumkan kita punya sensor punya size. Okay, so dekat situlah yang saya nak tunjukkan dengan you guys. Kalau kita guna kamera DSLR lah, bila kita guna kamera DSLR, kita akan dapat gambar yang lebih clear berbanding. Okay, maybe for example lepas ni apa yang you guys boleh buat untuk you guys nak comparekan you guys punya okay, apa you guys boleh guna untuk you guys comparekan dengan yang orang kata kamera-kamera you guys ni. You guys cuba tangkap yang gambar dekat kawasan yang ada cahaya matahari semua, you guys akan nampak lebih clear cut lah berbanding ini. Okay, so macam Muiz tadi, the physics law tu memang betul. Okay, cuma kita kena faham lah konseptual dia macam mana. Alright, okay, ni kawan awak seorang ni tidur Nico Hunter. Daripada tadi dia tak gerak-gerak. Dia gerak je. Tak ada, tak gerak. Dia gerak Lain slow je. Dia lag. Ada kawan-kawan awak siap buat video TikTok lagi tu. Awak dulu kat mana ni? Anis dengan ni. Dia kan. Oh. Anis dengan siapa ni tadi? Yang dua orang ni. Bakis. Anis dengan Bakis dulu kat mana? Anis dengan Bakis ke? Bukanlah. Anis dengan Auni dengan Syarifah Bukanlah kamera Zaf. Auni dengan Syarifah. Ada Dobby. Komen Dobby se. Oh, Dobby. Oh, right. Okay, boleh. Tak apa, nanti kalau ada persoalan lagi nanti boleh tanya. Yang mana kita boleh go for discussion, kita go for discussion. Okay, no doubt lah sekarang ni kamera phone memang makin lama makin bagus. Tapi yang saya boleh bagi tahu dengan awak, kalau kita letak one to one kamera phone dan juga kamera DSLR ataupun mirrorless, memang you guys tak boleh challenge lah. Mirrorless is gonna be the number one, camera phone is gonna be a second. Memang, tapi secara clear cut kita mungkin nampak less dia punya perbezaan. Tapi kalau kita tengok on detail, obviously kita akan nampak clear cut dia punya perbezaan. Kita akan nampak lah obvious dia macam mana. Okay, cuma yang saya boleh bagi tahu, the next 2-3 years the direction apa yang kamera phone kita nak pergi adalah sama towards tu kita punya kamera DSLR. So maybe lah kalau macam siapa-siapa nak plan untuk beli kamera DSLR, you guys boleh hold dulu lah dalam 3-4 tahun. Sebab saya dah nampak ada features tu akan datang kepada kamera phone, akan di-convertkan jadi kamera DSLR. Sebab Xiaomi dah buat, Sony dah buat, OnePlus pun dah buat. Okay, so you guys boleh tunggulah nak dapatkan features tu masuk. Okay, boleh kita continue? Boleh sir. Okay, right. Okay, ini adalah kamera sensor Okay, next kita nak masuk dekat kita punya ni, sama kat broadcast video tadi, sama juga. Okay, lepas tu kita ada kita punya bullet cam dan juga POV cam. Okay, lepas tu kita ada kita punya 3D glasses. Saya rasa 3D glasses semua orang tahu. Sekarang ni pun tengah vibe kita punya VR, AR, yang kita punya 3D glass tu lah. Yang baru-baru ni pun Meta dah announce collaboration dengan Ray-Ban, yang di mana dia ada glass yang dia ada kamera, so dia boleh capture gambar you guys, dan kualiti dia memang sangat-sangat power lah. Kualiti yang dikeluarkan oleh kamera yang ada pada spek mata tu, you guys boleh tengok. Just type Ray-Ban Ray-Ban X Meta, you guys akan nampak lah. So company Facebook dia dah collaborate dengan Ray-Ban lah. Pakai normal punya spek, tapi you guys akan nampak a lot of things lah kat situ. Alright, okay. Lepas tu kita dah cerita pasal smartphone. Alright, okay. Alright, itu adalah sikit tentang kita punya kamera. Alright, okay. Ada soalan apa pun tak tentang kita punya kamera sebelum kita moving forward? Ada nak tanya berkaitan dengan kamera? Saya rasa semua orang tahu kan berkaitan dengan kamera kan? Ada soalan tak dengan nak berkaitan tanya dengan kamera? Anything, boleh tanya. Saya akan cuba jawab. Boleh clear.
Clear sir, clear. Setakat ni clear lagi sir. Okay, right. Clear. Okay, alright. Okay, kalau macam tu tak ada masalah. Okay, kita clear cut. Okay sir. Alright. Okay, kita go for 10 minute breaks boleh? Boleh. Okay, kita go for 10 minute break. Boleh sir. Boleh. Boleh sir. Saya nak ambil tender jap. Azaki Yusof ada? Ada. Nurul Wardina? Saya sir. Alright. Nurul Hafni Wafa? Tak ada. Nur Syawina? Saya sir. Alright. Sharifah Fauzia? Saya sir. Juga sir. Natrah Natasha? Saya sir. Alright. Anis Nadira? Saya. Alright. Siti Nur Zulaika? Saya sir. Alright. Auni Kristina? Saya sir. Alright. Nur Damia Batrisha? Saya sir. Alright. Muhammad Luqman Haziq? Ada sir. Alright. Nur Balkis? Saya. Ni Syamirul ni tak ada tadi? Ada sir, ada. Syamirul buka lah kamera. Tak buka kamera pun? Tak, saya buka lah sir. Mana? Muka mana muka? Mirror. Masak. Ada, saya ada. Main Mirul Okay, tak apa. Muiz banyak cakap tak nak buka kamera pun. Alright, Ibrahim Adham. Jangan betik-betik. Ibrahim ada? Ibrahim tak ada. Muhammad Muizuddin ada. Hamid senyap je. Ada sir. Ada. Muhammad Hifzan? Ada, sir, ada. Anis Kausar? Ada Ada. sir. Muhammad Arif? Ada. Alright. Arif dalam kereta Ya. Muhammad Zafran Zafir? Ada sir. Alright. Ahmad Mukris? Tak ada. Mukris dia ada perjumpaan dengan ni. Oh, Lecturer FYP. okay. Right. Noted. Muhammad Luqman Hakim? Luqman Hakim tak ada Dan juga Ahmad Nasif. Nasif pun tak ada tadi. Right. Okay. Sekejap kita break jap. Sir. Oh sir. Ya. Tadi si Ibrahim Adham bin Kamal Zaman tu dia pergi ni tandas. Oh ya ke? Lepas tu laptop dia sekarang ni kan kita orang duduk satu rumah. Okay. Tapi laptop dia tak boleh connect kat wifi, tak tahu problem apa. So dia kongsi dengan saya je. Alright. Dia ada. Okay. Ni kalau saya nak dengar suara dia. Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul lah Baim. Waalaikumsalam. Dah saya pergi tandas tadi. Saya Alright. kongsi laptop dengan Muiz. Sekejap. Apa Ibrahim Ibrahim Adham. Muhammad Ibrahim. Okay. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Alright.
Okay, boleh continue? Boleh sir. Okay, lagi sikit je. Lepas tu Boleh kita upload. sir. Ya, sir. Okay, Boleh. Okay. Tadi kita cerita pasal kamera. Okay, kita ada kamera DSLR, kamera broadcast, kamera phone. Lepas tu jenis sensor yang ada setiap satu kamera tu lah. Okay. So sekarang kita tengok kamera mount. Kamera mount ni sebenarnya more on kepada orang kata apa, mechanics yang kita guna untuk kita meletakkan kamera kita lah. Selalu basically yang kita tahu adalah kita punya tripod dan sebagainya lah. Saya rasa mostly semua orang tahu tripod Okay, tripod. Yang first gambar tu adalah tripod yang untuk kita nak stabilizekan kamera kita. Tak kisah kita nak tangkap gambar ke, kita nak tangkap video ke, kita kena stabilizekan kamera kita supaya kita boleh lock pada single axis. Dan satu lagi axis tu kita ada apa tu, X dengan Y. X, betul, kita ada Y. So bila kita dah lock kita punya axis tu antara salah satu kita punya paksi tu, so kita hanya fokuskan untuk nak control satu axis saja. Okay, so dekat situlah kita boleh nampak kita punya gambar. Kalau macam for example bila kita angkat gambar ataupun kita nak shoot video, kita nampak kamera kita more on stabilize lah, sebab satu paksi tu kita dah lock siap-siap. Okay, yang nombor 2 tu dikenali sebagai dolly. Ada orang panggil track, ada orang panggil dolly. So depends lah. Sebab dia ada pelbagai jenis nama, depends on pada sizing. Kalau macam ada setengah orang panggil road hood pula apa, hot rock, ada orang panggil hot rock, ada setengah orang panggil dolly, ada setengah orang panggil track. So dia depends on pada apa production tu nak panggil in terms of that. Tapi dia punya mechanism dia adalah sama. Function dia adalah untuk kita nak stabilizekan kita punya kamera waktu kita tengah menggerakkan kamera kita ke kiri, kanan, depan dan belakang. Maksudnya kamera tu bergerak lah, movement, dan kita nak stabilizekan. Okay, yang bawah sekali tu kita ada jib. Okay, jib ni adalah untuk kita nak naikkan kamera kita pada high angle, pada kawasan yang lebih tinggi. Okay, tinggi kan, ataupun kita nak rendahkan. Okay, yang awak tengok yang jib yang ada tu, itu adalah orang kata sebagai basic jib lah. Okay, yang sepanjang-panjang jib yang awak boleh tengok, kalau macam kita tengok kat konsert ke dan sebagainya, itu kita boleh panggil sebagai crane. Jib boleh, crane boleh. Ada orang panggil Jimmy Jeep, ada orang panggil jeep, ada orang panggil crane camera. So dia sebenarnya ada pelbagai nama sebenarnya. Okay, tapi basically function dia adalah sama untuk kita meletakkan kamera kita pada highest level yang memang secara basically kita takkan boleh capai lah. Selalunya yang jeep ni kita guna untuk nak naik pergi ke second floor ataupun lebih daripada kita punya ketinggian manusia biasa untuk kita letakkan jeep tu. Alright, okay. So far dekat Yusas TV ataupun dekat studio kita tak ada jeep lagi. Dan track pun kita tak ada. Okay, sebab kita tak mempunyai ruang yang besar untuk kita nak letakkan jeep kat dalam studio. Basically tripod saja yang ada lah. So untuk nak counter back balik dolly tu, kita akan menggunakan apa ni kita panggil sebagai gimbal. Tahu kan gimbal kan? Tahu. Yang movement tu lah. Okay, so macam saya cerita dengan awak tadi, teknologi makin lama makin bagus. Di mana gimbal, dulu kita banyak pakai tripod, kita banyak pakai track. Okay, nowadays kita banyak pakai gimbal. Okay, gimbal yang untuk kita nak stabilizekan kita punya footage dah. Tapi because of teknologi dah makin lama makin bagus, dekat kamera kita punya function dekat kamera, dalam kamera tu sendiri dah ada stabilizer, dan dalam kita punya phone pun dah ada stabilizer. So bila kita gerakkan kita punya kamera tu, macam for example kita cuba nak ambil gambar, kita nampak dia macam shaking, sebenarnya dia dah stabilize kan, sebab dalam tu dia dah combine dua dia dah combine optical dan dia dah combinekan digital stabilizer. Dulu kita ada optical saja. So bila optical tu kita akan masih lagi nampak movement, tapi because of the teknologi dah makin maju dekat dalam kita punya software, apa dia buat adalah dia proseskan kita punya gambar tu, optical tu yang ada shaking sikit-sikit tu, dia dah masukkan digital stabilize. So dia bila digital stabilize ni, apa yang berlaku adalah dia akan crop sikit. Maybe for example 2-3% daripada kita punya gambar tu untuk dia stabilizekan nampak kelekat. Jadi kalau saya rasa most likely awak punya kamera phone awak semua ada stabilizer. So jadi bila you guys pegang tu, you guys shoot gambar you guys, kawan you guys atau video, you guys akan nampak kamera you guys tu seperti berada pakai gimbal.
Okay. Ini untuk kamera phone yang barulah. Kalau kamera phone yang lama, macam for example if let's say you guys gunakan iPhone 6, iPhone 5, maybe for example you guys gunakan Oppo yang lama, Vivo yang lama, dia masih lagi ada masalah shaking because of dia orang punya stabilization teknologi pada ketika itu taklah berapa bagus. Tapi nowadays because of kita ada optical stabilizer tu dia menggunakan optik maksudnya manual dalam tu dah ada, so dia akan nampak kita punya tu lebih smooth lah berbanding kita menggunakan digital ni dulu ramai orang banyak menggunakan digital because of the solution lah untuk mendapatkan stabilizer. Tapi bila kita menggunakan digital tu, apa yang berlaku, dia akan cuba crop maximum yang boleh lah. Maksudnya for example maybe gambar you dia akan crop dalam 10%, 20%. So jadi macam for example gambar you this size, dia akan crop ke depan lagi. So jadi gambar you nampak macam kamera you ke depan. Sebenarnya tak, apa yang berlaku adalah dia crop supaya dia boleh stabilizekan image you, focusing pada image you saja. Okay. Tapi macam saya bagi itulah, teknologi maju, kita boleh menggunakan kamera untuk kita stabilize. Dah satu, kalau kita transfer, kalau kita edit dekat kita punya video, kita nampak masih lagi ada shaking, kita boleh tekan pula dekat kita punya video editor tu nak stabilizekan lagi. So kita akan nampak very very smooth dia punya movement. So software, kebanyakan software ataupun apps yang awak pakai untuk edit video ni sekarang ni dah ada banyak lah function stabilizer. So awak boleh stabilizekan video awak lah. So kadang-kadang orang pun tak sangka, kau tangkap gunakan telefon ke? Kenapa tak gegar-gegar kan? So because of stabilizer punya method lah kita pakai. So dia adalah, bila kita nak cerita pasal stabilizing ni, dia ada banyak sangat method dan juga banyak sangat kita panggil teknik yang kita gunakan. Selain daripada kita menggunakan peralatan ataupun yang memang dah ada built-in kat dalam telefon, ada juga manually yang kita kena faham supaya kita boleh maximizekan kita punya stabilization, supaya dia minimizekan cropping factor yang ada kat dalam kita punya image. So benda tu nanti saya akan tunjuklah dalam kita punya kelas lab nanti. Bila saya masuk dalam studio, kita akan try out yang untuk stabilizer punya effects. Okay. Lepas tu kita nak tengok kita punya komponen ni. Sedikit kita punya komponen. Ini adalah more on kepada kita punya track dalam kita punya editing nanti. Okay. Ini frame rate dalam kita punya video. Okay, ni cerita pasal video. Dalam video kita ada kita punya frame rate yang kita kena pakai. Saya rasa normally you guys akan tahu kita ada 24, 30, 25 dengan 30 frame. Okay, 24 untuk filem, 24 untuk filem, 25 untuk PAL yang menggunakan PAL, iaitu country kita menggunakan PAL dan Southeast Asian menggunakan PAL termasuk Australia. Lepas tu kita ada 30 frame per second. 30 frame per second tu untuk kegunaan Japan dan juga USA sahaja. So you guys kena faham lah. Tapi ada yang dalam kita punya setting, tak kisah dalam kita punya kamera, dalam you guys punya phone pun ada, sir saya punya ada 60 sir saya punya ada 120. Yes, itu pun one of the frame rate yang ada lah. Dia boleh pergi ke lepas 30 kita ada 50, 60. Lepas 50, 60 kita ada 90, kita ada 100, kita ada 120, kita ada 240. Itu numbers of frame rate yang memang ada basically lah. So macam mana kita nak tahu, nak indication macam mana kita nak pakai 60, 50 dan sebagainya. Selalunya 60 dan juga 50 ni akan digunakan apabila kita nak buat live event. Sebab live event kita nak nampak gambar kita, nampak macam benda tu live berlaku. Sebab lagi banyak frame kita nampak benda tu lagi real life. Kalau you guys letak 120 frame, awak akan nampak motion ni memang nampak macam betul-betul dia sekarang ni berlaku dekat depan mata. Tapi you guys kena ingat kalau you guys setkan 120 frame, tapi kita punya software untuk kita nak buat live ataupun peralatan kita buat live tu tidak mampu untuk menerima frame yang banyak, so you have to reduce back tu lah 50 to 60. Normally kalau 100 frame dan ke atas ni orang guna untuk kita buat slow motion punya effects. So you guys kena tahulah, kalau awak tengok macam bila orang buat slow motion tu, pasal dia punya slow motion, dia gambar dia memang cantik lah. Maksudnya tak ada macam choppy lah, tak ada frame drop dan sebagainya. Dia berkemungkinan dia shoot pada highest frame 120 ataupun 240. So semua yang saya cerita pasal frame ni, dia sebenarnya bergantung pada kamera apa yang kita guna. Sebab setiap kamera akan come up dengan a different type of punya frame rate. Itu nanti pun saya akan explain dalam kita punya software video dan kita akan tengok dia punya effects dia macam mana. Okay. Sekian lain ni tak ada. Ini adalah based on kepada kita punya
interlace ataupun progresif. So that's why kalau macam for example kalau kita tengok dalam kita punya pemilihan tu dia ada 1080P ataupun 1080I. Okay, so kita ada dua, satu progresif, satu adalah interlace. So apa progresif tu? Progresif tu gambar kita akan keluar progress by progress. Okay, dia akan progress by progress. Okay, awak akan nampak lah dia dah keluar one by one. Okay, tapi kalau macam interlace tu dia akan keluar dia punya style konsepnya, di mana kita akan nampak dia punya tu pelik sikit. Dia akan nampak double. Itu kalau you guys belajar fotografi, tapi sekarang ni jarang berlaku lah. Dulu masa zaman-zaman dulu, masa internet slow, bila kita nak load gambar tu dia akan keluar sikit, lepas tu baru dia penuh. Itu kita panggil progresif. Kalau gambar tu dia tak ada, lepas tu tiba-tiba dia keluar seketus, itu namanya interlace. Dia tunggu data semua datang, barulah dia keluarkan gambar tu. Itu kita panggil interlace. Kalau progresif dia akan keluar sikit. Alright, itu beza lah. Sama kat video menggunakan konsep yang sama juga. So macam ni. Alright, okay. So progresif tu dia akan keluar sikit, one by one sampailah complete the whole image punya processing. Okay. So pixel pula ni adalah kita punya size. Okay, 1080 times 1920, 720 times 1080. Lepas tu kita punya 4K 3144, okay, ataupun 419, something like that lah. Dia punya numbers of yang ada tu. Okay, so the numbers of pixels, the highest the number of pixels, lebih baik kita punya quality. So that's why tadi macam for example Muiz ada tanya kita berkaitan dengan sizing yang ada pada kita punya betul lah, sizing yang ada pada kita punya sensor. Okay, so sensor tu kalau kecil dia akan jadi banyak noise, kalau besar dia akan kurang noise. So lagi besar dia akan lebih sharp, yang kecil ni dia kurang sharp. So number of sharpness pun depends juga pada pixel yang dia apply. Kalau kita apply pada kita punya machine kita ada very good number of pixel, kita boleh bagi maksimum dan juga akan dapat a good punya quality lah. Macam for example, nowadays semua orang punya phone boleh shoot 4K. Tapi kalau you guys shoot 1080p, kawan you shoot 4K, so 4K ni dia punya gambar akan jadi lebih sharp berbanding dengan kita shoot 1080. Kenapa 1080? Dia hanya menggunakan 1080 punya sizing untuk dia capture image. Sedangkan kalau 4K, kita akan pakai fully sizing dan dia akan calculate by 4K punya size. Awak boleh try lah lepas ni, ambil telefon awak ambil dua-dua ni, dua-dua punya format ni, 1080 dengan 4K punya size, awak shoot benda yang sama, and then lepas you guys tengok. Okay, nak tengok dia adalah jangan tengok pada telefon, sebab telefon kita dia punya screen size dia sangat-sangat kecil, berkemungkinan kita tak perasan dia punya perbezaan. Apa yang awak buat, lepas dah record, transfer masuk ke dalam komputer, awak tengok dekat atas skrin komputer ataupun skrin lebih besar, you guys memang obviously akan nampak efek perbezaan antara kita shoot 4K dengan kita shoot 1080. Alright, itulah kita pergi number of pixel. Ini adalah aspect ratio. Saya rasa saya dah explain dengan awak yang aspect ratio hari tu, betul? Ada kan saya dah explain kan? Ada. Ada sir. Ni saya tak nak go through. Ini just kita panggil orang kata apa, just go through saja kita punya ni. Okay, stereo sound dengan mono sound ni, inilah stereo kalau kita ada dua line. Nanti ni pun saya akan explain dekat dalam kita punya kelas software pula, kelas audio nanti. Okay, ni audio sampling. Okay, settle. Habis sampai audio sampling. Okay, itu dia sedikit tentang kita punya permulaan daripada mula hari tu. Kita just recap balik Okay, yang di mana kita tengok kita punya TV standard, kita ada SCAM, PAL dan juga NTSC. Lepas tu kita ada TV standard, kita punya kabel yang kita pakai, Thunderbolt dan sebagainya, HDMI. Okay, lepas tu ini adalah kita punya ratio. Okay, 16:9 ataupun 4:3. Okay, lepas tu sistem broadcast kita. Lepas tu digital recording, kita menggunakan tape, but nowadays kita dah start menggunakan hard disk ataupun memory card. Okay, and then lepas tu kita tengok kita punya file management system kita, macam mana kita pilih what kind of file yang kita nak record, macam mana kita nak save, hardware dengan software. Hardware
kamera yang saya explain pada awak tadi. Software nanti kita akan go through kat dalam kita punya lab session nanti setiap satu tu. Okay. Lepas tu numbers of cameras, kita ada digital cameras, kita ada cinema, kita ada broadcast, kita ada DSLR dan kita ada smartphone lah. Smartphone punya kamera. Okay. Dan tidak bermakna kalau smartphone tu dia punya sensor kecil kita tak boleh record video. Boleh. Dan ada macam saya maklumkan juga, ada juga yang kamera phone ni yang direkod dan diorang memenangi film festival. Ada, tapi dia bukan direct lah pada phone. Adalah dia do some modification, diorang pakai extra lens dan sebagainya, supaya diorang dapat the maximum quality sama macam kita pakai kamera DSLR. Macam saya beritahu lah, kalau kamera phone ni boleh kita nak dapatkan maksimum, tapi there must be some modification yang kita kena buat supaya kita boleh maximizekan everything kat dalam tu. Alright. Lepas tu sensor punya size. Lepas tu kita punya mounting ataupun tripod. Okay. And then last sekali adalah kita punya track frame. Lepas tu kita punya scan line dan juga pixel. Dan last sekali adalah aspect ratio. Lepas tu barulah kita masuk sound. Stereo dengan mono. Okay. Stereo bermaksud dia ada dua, left dengan right. Mono maksudnya dia ada satu saja. Kita dengar kiri kanan adalah sama. Dia tak ada left right. Dia ada satu saja. Maksudnya awak dengar belah kiri sama kat bunyi, awak dengar belah kanan sama bunyi. Berbanding dengan stereo, dia akan ada left right juga, cuma dia dah assign left is left, right is right. Maybe left punya track dia akan keluar different punya sound, right punya track dia akan keluar different punya sound. So bila kita cabut yang belah kiri, kita akan dengar yang right punya sound saja. Bila kita cabut belah kanan, kita akan dengar yang left punya sound saja. Yang tu dekat dalam software nanti saya akan ajar buat. That's why kalau macam for example bila kita tengok filem, perasan tak bila kita tengok filem dekat pengawang, bila kereta tu lalu daripada kiri, kita akan dengar sebelah kiri je dulu. Bila lalu depan kita, bila dia keluar belah kanan, kita akan dengar kereta tu kat belah kanan. Betul? Perasan tak? Perasan sir. Okay, itu apa yang berlaku. Betul sir. Itu kita panggil sebagai 3D environment punya sound. Ada orang panggil spatial, ada orang panggil 3D environment, tapi itu memang standard sound lah apabila kita ada visual. Kenapa? Benda tu, sound tu yang akan membantu orang untuk memvisualizekan apa yang kita tengok dekat dalam skrin. Katalah macam for example, kita punya director tu dia beritahu, okay, aku nak bila orang tengok ni, orang akan boleh rasa yang sebenarnya kereta tu berlalu depan mata. So bila kita nampak, dengar dekat lampang goyang, kereta tu lalu daripada kiri ke kanan, tiba-tiba je speaker kiri dah tak keluar, tinggal speaker kanan saja. So kita dapat merasai sebenarnya kereta tu lalu di depan mata kita. Itu kita panggil realism dalam penghasilan kita punya sound dan sebagainya. Okay. So benda tu pun nanti kita akan nampak lah dalam kita punya penghasilan video yang ada. Okay. Inilah sekali adalah audio sampling lah. Audio sampling ni tak ada apa sangat secara detail. Dia just nak maklumkan berkaitan dengan kita punya analog wave dan juga digital punya wave. Kalau macam for example, bila kita buat dalam kita punya BandLab bila kita record pakai kita punya voiceover, kita akan nampak this waveform. Okay. Tapi kalau kita type dengan keyboard tu, awak akan dapat note punya form. Yang digital yang macam bawah tu, awak akan dapat note yang setiap satu note tu kita boleh tukar dia punya position dia. Alright, okay. So itu sajalah untuk malam ni. Settle. Okay. So far ada soalan tak tentang kita punya yang bahagian ketiga terakhir ni? Ada soalan? Boleh clear cut? Boleh? Boleh Right. Okay. Ada soalan lain nak tanya? Tak sir. Tak ada. Alright. Okay. So kalau tak ada, nanti saya akan tapi saya dah upload dah kan? Saya dah upload chapter 1 ni dekat awak punya ni. Dekat awak punya Google Classroom. Cuba tengok dekat week 2. Saya dah upload, saya siap nota tu dekat situ. Alright. Nanti saya akan upload yang kita punya lab, kita punya online session ni. Dekat dalam week 3 nanti. Alright, okay, untuk awak nak refer balik nanti. Okay, kalau tak ada apa, saya rasa itu saja kelas kita punya pertemuan pada malam ni. InsyaAllah, jikalau dimurahkan rezeki lagi, kita jumpa lagi untuk di kelas-kelas yang akan datang. Alright, kita sudahi kita punya kelas malam ni dengan tasbih, kifarah dan surah Nas. Alright, okay. Thank you class. Assalamualaikum. Thank you sir. Thank you sir. Salam sir. Bye bye Anis.
Thank you sir. Thank you.